मित्रों, पिछले एपिसोड के अंदर हमने बात की ये जो वेस्टर्न मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स छपी हैं जिसमें अमेरिकन ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि इजराइल जो है 7 अक्टूबर के बाद उसकी जो मिलिट्री है उन्होंने अपनी चमक खो दी है। दुनिया में जो उनकी परसेप्शन बनी हुई थी और उनके बारे में जो एक इमेज बना हुआ था वो इमेज शैटर हुआ है। अब यहाँ पे देखें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सामने आई है जिस पे अभी मैं बात करूँगा। इमेज से कुछ बढ़ के चीज़ हुई है। रियल में टेक्निकल फ्लॉज सामने आए हैं इजरायली टेक्नोलॉजीज़ और इजरायली डिफेंस सिस्टम के अंदर। हकीकतन टेक्निकल फ्लॉज जो कि या तो पहले ध्यान उस पर नहीं दिया जा रहा था या फिर उनको डेलिबरेटली छुपाया जा रहा था, खुदा जाने, लेकिन इस बार वो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हुए हैं। इजरायली जो डिफेंस सिस्टम है उसमें सबसे बेहतरीन जो प्रोडक्ट आपको नज़र आती है, वन ऑफ द बेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं इसराइल की, वो आयरन डोम है। ये इजरायली टेक्नोलॉजी है। फंडिंग इसकी जो है वो अमेरिकन ने की हुई थी और दुनिया के बहुत सारे मुल्क लाइन लगा के खड़े हुए थे, इंक्लूडिंग इंडिया। ये भी खबरें मीडिया में रिपोर्ट हुई कि इंडिया ने भी कभी इजराइल को कहा था कि हमें दे दें। बहुत सारे मुल्कों ने इनको रिक्वेस्ट की थी कि ये आयरन डोम की जो आपकी प्रोडक्ट है ये हमें बेचें, लेकिन इजराइल बड़ा सेंसिटिव होता था इसको सेल करने के हवाले से। तो इस प्रोडक्ट की जो सक्सेस रेट बताया जाता था वो कोई 95% कहता था, कोई 99% कहता था कि भाई अगर वहाँ से 100 रॉकेट्स आएंगे तो 95 या 99 जो रॉकेट्स हैं वो हिट हो जाएंगे नीचे से। बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट इसको गिनवाया गया। और हमारे जो मुल्क हैं बहुत सारे हमारे रीजन के, किस किस का नाम ले, मरे जा रहे होते थे। इजरायली टेक्नोलॉजी है तो बहुत ही बढ़िया होगी, मरे जा रहे होते लिटरली। अब किस किस का नाम ले, एज आई सेड, तकरीबन सारे ये मुल्क हमारे रीजन के जो हैं वो ख्वाहिशमंद थे, सीक्रेटली या खुल्लम खुल्ला वो इजरायली जो टेक्नोलॉजीज है उसके उसूल के लिए कोशिश कर रहे होते थे। लेकिन ये क्या हो गया है? जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं ना वो बड़ी चौंका देने वाली है आयरन डोम के हवाले से। और ये रिपोर्ट्स वैसे पिछले काफ़ी सालों से लेकर रिपोर्ट हो रही थी मीडिया के अंदर, खुद इजरायली मीडिया में भी हो रही थी, लेकिन इग्नोर किया जा रहा था। आयरन डोम की जो कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं उसके अंदर उनको भी इग्नोर किया जा रहा था और ऐसे ही बस आंखें बंद करके उन्होंने कहा ये इजराइल ने बनाया तो अच्छा ही होगा, ऐसे कह के वो लेने की कोशिश कर रहे थे। हार्ड ने 2018 में एक रिपोर्ट लगाई थी। उन्होंने 2018 में लिखा था इजरायली मीडिया ने कि आयरन डोम मेल फंक्शन एम्बेरेसेस इजराइल एज हमास सीक्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स वनरेबिलिटी। काफ़ी सालों से लेके हमास वाले ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि मतलब तोड़ क्या है इसका, इसकी कमज़ोरियाँ क्या हैं। वो काफ़ी सालों से लेके लगे हुए थे और इसके नतीजे में फिर कई मरतबा इस तरह की रिपोर्ट सामने आई कि आयरन डोम खुद ही चल पड़ता था या फिर वो गलत जगह पे आके फट जाता था या आसमान में कुछ होता नहीं था, ऐसे उसका मिसाइल चल पड़ता था। तो इस तरह की चीज़ों को इग्नोर किया जाता था और फिर भी यानी इजराइल की एक परसेप्शन दुनिया में बनी रहती थी कि नहीं ये 100% बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। मई इसी साल, ये हमला तो अक्टूबर में हुआ ना, लेकिन उससे पहले मई 5 मई 2023 इजराइल का ही न्यूज़ आउटलेट वाईनेट कहते हैं इजरायली डिफेंस फोर्स प्रोब फाइंड्स फिक्सेस आयरन डोम ग्लिच ड्यूरिंग गजा बैराज। एक हमला हुआ था इनका हमास वालों का, उसमें हुआ ये कि आयरन डोम जो है वो पिक नहीं कर पा रहा था और गलत जगहों पे फट रहा था। अब ये देखें, टेस्टिंग हो रही थी इतने अरसे से लेके। हमास वाले कह रहे थे ना कि हम तो 1-1.5 साल से तैयारी कर रहे थे, तो टाइम टू टाइम वो वहाँ से रॉकेट भी भेज रहे होते थे आयरन डोम को टेस्ट करने के लिए कि मतलब कौन कौन से जो रॉकेट्स हैं या किस तरह की जो रॉकेट्स हैं या कौन सा पैटर्न है रॉकेट चलाने का जिसको यूज़ करते हुए हम आयरन डोम को चकमा दे सकते हैं। फिर आप देखिए 12 मई द टाइम्स ऑफ इजराइल कहता है इजरायली डिफेंस फोर्स आयरन डोम मेल फंक्शन टू ब्लेम फॉर डेडली रेहवोट रॉकेट स्ट्राइक। Interceptor launched but did not hit its target, spokesman says. Week after system failed to activate in Sidroth, 4 civilians killed in Gaza by rockets falling short, army claims. ये भी हुआ कि आयरन डोम चला लेकिन टारगेट पे नहीं लगा। इस पे वैसे ईरान बड़ा खुश हो रहा था। दी यूरेशियन टाइम्स कह रहा था मई में कि दी डोम इज डूम्ड। Iran has Iron Dome's failure while Netizens mesmerized by its stunning interception and kill rate. लेकिन आज एक बहुत बड़ी खबर वहाँ से इजराइल से सामने आ रही है इसी हवाले से, आयरन डोम के हवाले से। और वो खबर ये सामने आ रही है कि आयरन डोम जो है इजराइल का वो खुद ब खुद मिसाइल अपने फेंक रहा है। 10-10 हज़ार डॉलर का एक मिसाइल है इसके अंदर, जो कि हमास के 300-400 डॉलर के रॉकेट को तबाह करने के लिए डाला जाता है और पैसे इसके अमेरिकन टैक्स पेयर्स भरते हैं।
تو اس کے میزائل خود ہی چل رہے ہیں اور چل کے کوئی ہاسپٹل پہ گر رہا ہے، کوئی اسرائیل کے اندر کسی گھر کے اوپر گر رہا ہے، ویڈیوز بھی سامنے آئے ہیں اس کے. اگر ایسی کوئی بات ہوتی نا کہ مطلب کوئی کلیم کر دے شاید میں بھی بلیو نہیں کرتا، لیکن ویڈیوز بھی سامنے آئے. القدس نیٹ ورک فلسطینیوں کا یوں سمجھے کہ ون آف دی لارجسٹ نیوز آؤٹ لیٹس جو ہے فلسطینیوں کے، ان میں سے ایک ہے قدس نیٹ ورک. انہوں نے رپورٹ کیا ہے تھوڑی دیر پہلے، یہ آج کا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو. اسرائیل آئرن ڈوم انٹرسپٹر ہیز رپورٹڈلی malfunctioned. The system's missiles have been seen doing U-turn and hitting houses and a hospital in Tel Aviv. اسپتال کو زبردست کر دیا اس نے، اپنا اسرائیل کا میزائل. اب یہ پتہ نہیں، وہ جو میں کہتا رہتا ہوں کہ فلسطینیوں کے ساتھ کچھ ہے، کوئی غیب کی مدد ہے ان کے پاس. مطلب اسرائیل کی اندر کی خبریں خود ہی لیک ہو جاتی ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کون لیک کر رہا ہے. پھر میزائل وہ چلاتے ہیں، ان کے لیے تو یہ یو ٹرن لے کے ادھر ہی آ رہا ہے. تو یہ کوئی کچھ اور ہی ہے، کوئی اسپریچول ان کو کوئی ہیلپ مل رہی ہے کہیں سے. دیر از سم تھنگ، کیونکہ یہ بڑے انیوژل قسم کے واقعات ہیں. ایک ایسا میزائل ڈیفینس سسٹم جس کی جو ایکوریسی ریٹ ہے جس کا وہ 95-99% کہا جاتا ہے. اچھا ڈیوڈ سلنگ جو ان کا انٹرسپٹر ہے وہ تو پتہ ہی نہیں، وہ تو خبروں میں ہی نہیں آ رہا کہ کدھر گیا وہ. لیکن آئرن ڈوم جو ہے وہی اس طرح کی اگر چیزیں کریں کہ یو ٹرن لے کے اپنے ہی ٹارگٹ کے اوپر گر پڑے، تو دس از سم تھنگ ویری اسٹرینج. مطلب یا تو یہ ہوتا ہے نا کہ سائبر حملہ ہو گیا ہو کوئی، لیکن حماس کے پاس تو خیر وہ 2G نیٹ ورک ہے وہاں پہ غزہ کے اندر، تو 2G نیٹ ورک سے تو سائبر حملے نہیں ہوتے نا. سائبر حملوں کے لیے تو ٹھیک ٹھاک قسم کی انٹرنیٹ چاہیے، وہاں 2G ہے. اور آج رات تو خیر وہ بھی بند کر دی ہوئی ہے انہوں نے. تابڑ توڑ قسم کی بامبنگ وہاں پر اسرائیل کی جاری ہے وہاں پر غزہ کے اندر آج کی رات. تو ایسے میں یہ واقعہ ہونا آئی ڈونٹ تھنک کہ سائبر اٹیک ہے، دس از سم تھنگ ایلس. لیکن جو کچھ بھی ہے اٹس ویری سگنیفیکنٹ. یہ بہت ہی یعنی یوں سمجھیں کہ اسرائیل کا اپنے ہی پروڈکٹ کے اوپر شاید اعتبار تھوڑا سا اس سے کم ہوگا، کیونکہ میزائل اگر خود اپنے اوپر ہی گرنا شروع ہو جائیں تو پھر تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اٹس ویری ڈینجرس. آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پہلی مرتبہ کافی عرصے کے بعد اسرائیل نے آئرن ڈوم لبنان والی سرحد پر بھی ڈپلوائے کر دیا ہے. اس کے کچھ یونٹس وہاں پر بھی لگا دیے ہیں، کیونکہ وہاں پر بھی بڑی بھاری تعداد میں ڈرون حملے ہو رہے ہیں. حزب اللہ جو ہے وہ ڈرون حملے وہاں سے جاری رکھے ہوئے، تو وہاں پہ بھی لمبے عرصے کے بعد، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کب اسرائیل نے آخری مرتبہ یہاں پہ آئرن ڈوم ڈپلائی کیا ہو. ان کے اکثر جو آئرن ڈوم ڈپلائیڈ ہوتے ہیں وہ غزہ کی پٹی کے پاس ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں سے ہی راکٹ زیادہ تر آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ انہوں نے پہلی مرتبہ وہاں پر بھی ڈپلوائے کر دیا ہوا ہے. لیکن جس طریقے کی ریزلٹس آئرن ڈوم دے رہا ہے کہ اپنے ہی ٹارگٹس پہ پھٹ رہا ہے، ایسے میں ون تھنگ از سرٹن کہ اسرائیل کی جو ایئر اسپیس ہے وہ 100% سیکیور اس وقت آپ نہیں کہہ سکتے.